बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है एक नया चैप्टर और वो है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री एक मुल्क की जीडीपी में, एक मुल्क की इकोनॉमी में मेन किरदार अदा करती है। इनफैक्ट केमिकल इंडस्ट्रीज ढेर सारे लोगों को रोजगार भी मुहैया करती है। हमारे कोर्स में केमिकल प्रोडक्ट का प्रिपरेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ उनकी केमिस्ट्री है कि ये फलां केमिकल प्रोडक्ट का कंपोजिशन क्या है और ये किस मकसद के लिए यूज होता है। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ बुनियादी बातें होती हैं जिनको जहन में रखना होता है। सबसे पहला फैक्टर एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करवाने के लिए जरूरी है जगह का इंतखाब। प्लेस वेयर टू एस्टेब्लिश द इंडस्ट्री। किस इलाके में इंडस्ट्री लगाई जाए, ये सबसे मेन फैक्टर है। और इलाके का इंतखाब ढेर सारे फैक्टर जहन में रख के किया जाता है। सुने, सपोज एक केमिकल इंडस्ट्री है, वो एस्टेब्लिश करवानी है, तो मुझे टास्क दिया गया कि जगह का इंतखाब करे जहां पे ये इंडस्ट्री हम लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो ये पूछूंगा कि जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बन रहा है वो लो टेम्परेचर पे बनता है या हाई टेम्परेचर पे। सपोज वो इंडस्ट्री एक सीमेंट इंडस्ट्री है। अब सीमेंट इंडस्ट्री के लिए टेम्परेचर तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना जरूरी होता है। अब सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो मैं सर्द इलाकों में एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर्द इलाकों में टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए मैं इजाफी फ्यूल खर्च करूंगा। जब इजाफी फ्यूल खर्च करूंगा तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी जो सीमेंट बनेगा, उसकी प्राइस ज्यादा होगी। फिर कौन उसे खरीद पाएगा? तो जो मेन फैक्टर हैं वो ये हैं कि प्रोसेस लो टेम्परेचर हैं या हाई टेम्परेचर हैं। लो टेम्परेचर प्रोसेस या ऐसे कारखाने जिनके लिए कम टेम्परेचर चाहिए वो सर्द इलाकों में लगाते हैं, और ऐसे कारखाने जिनके लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए वो गर्म इलाकों में लगाए जाते हैं। जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस वगैरह, इनके कारखाने मरी में, गलियात में, स्वात में, जो ठंडे इलाके हैं वहां पे एस्टेब्लिश होते हैं। और हाई टेम्परेचर प्रोसेसेस लाइक स्टील मिल, सीमेंट इंडस्ट्री, ये गर्म इलाकों में एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये तो जगह का इंतखाब। इसके अलावा सिर्फ इस पे इक्तिफा नहीं करना है कि ये लो टेम्परेचर प्रोसेस हैं तो इसे स्वात में कारखाने को लगाएं, नो, या गलियात में लगाएं, नो। सिर्फ इस चीज पे इक्तिफा नहीं करना है, बल्कि देखना है कि वहां पे
रोड्स का नेटवर्क है या नहीं है, रेल का नेटवर्क है या नहीं है, यानी कम्युनिकेशन का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए ताकि खाम माल रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचे और फिनिश प्रोडक्ट मार्केट तक आसानी के साथ ले जा सके। अच्छा, तीसरा फैक्टर जो जहन में रखना है वो है पावर सप्लाई, बिजली की सप्लाई। वो इलाके जहां पे कारखाने लगाने हो, क्या वहां पे बिजली की सप्लाई है? नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है स्किल्ड लेबर। इलाके के लोग हुनरमंद हैं, क्या वो हुनर जानते हैं? या कारखाना अगर हम गर्म इलाकों में या सर्द इलाकों में लगाएं लेकिन वहाँ लोकेलिटी के जो लोग हैं वो स्किल्ड नहीं हैं, वो हुनरमंद नहीं हैं, तो उसके लिए वर्कर किसी और शहर से लाएंगे। जब दूसरे शहर से वर्कर आएंगे तो उनको आप इजाफी तनख्वाह दोगे। जब इजाफी तनख्वाह दोगे तो खर्चा बढ़ेगा। जब खर्चा बढ़ेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कीमत ज़्यादा होगी, उसे खरीदना लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यूं इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। अच्छा, तो स्किल्ड इलाके के लोग हुनरमंद होने चाहिए, वो इलाका जहां पे हम कारखाना लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर हैं वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इलाके की अमन व अमान की सूरत हाल क्या है? क्या रोज वहां पे फायरिंग होती है, झगड़े होते हैं, रोड बंद होते हैं? अगर ये वाली हालत हो तो उस इलाके में फिर कारखाने चल नहीं सकते, क्योंकि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम जहन में रखते हैं, उसी के मुताबिक जगह का इंतखाब किया जाता है और उस खास जगह में फिर कारखाना लगाया जाता है। और जब कारखाना लगाते हैं प्रोडक्ट बनता है। जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट जब प्रॉपर जगह का हम बंदोबस्त कर ले, इंतखाब कर ले और उस जगह पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे, तो वो कारखाना जब चलेगा उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कीमत कम होगी। जब कीमत कम होगी तो मुल्क उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा और ढेर सारा पैसा कमा सकता है। इसके अलावा इलाके के जो लोग होंगे उसकी हालत ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि सारे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। हमारे कोर्स में है डाई इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, कॉस्मेटिक्स और एडहेसिव। ये 6 जो रिड्यूस सिलेबस हैं बोर्ड का, उसमें सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। वन इज पेस्टिसाइड, अदर इज पेट्रोकेमिकल एंड थर्ड वन इज पॉलीमर। लेकिन हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर को, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में चांसेस होते हैं कि पूरे बुक से MCQs दिए जाएं, तो हम किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट लेते हैं डाइस से। अच्छा, डाई ये इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है। व्हाट इज अ डाई? डाई किसे कहते हैं? तो डाई को यूं डिफाइन किया जाता है, अ कलर्ड कंपाउंड which when attached to fiber the color cannot be removed by washing with water, soap or detergent। डाई एक ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो कलर्ड हो
اور جب وہ فائبر کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، کپڑے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، تو کپڑے سے اس کا کلر پھر اترے گا نہیں اگر اسے ہم دھو لیں پانی سے، صابن یا ڈٹرجنٹ یوز کر کے۔ ایسا سبسٹانس ڈائی کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی سبسٹانس کلرڈ ہو، کلرڈ، اور وہ کپڑے کے اوپر آپ نے ڈالا، اس نے کپڑے کو کلر کروایا، لیکن پھر جب ہم اسے پانی سے دھوتے ہیں تو اس کا کلر اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایسے سبسٹانس کو ڈائی نہیں کہو گے، وہ کہلائے گا سمپلی اے کلرڈ کمپاؤنڈ۔ فار ایگزامپل دیکھو، پکرک ایسڈ، پکرک ایسڈ، ٹرائی نائٹروفینول اور TNT، ٹرائی نائٹروٹالوین، یہ دونوں یلو کلر کے ہیں، یلو، لیکن یہ پکرک ایسڈ ڈائی ہیں، پر یہ TNT ڈائی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب کپڑے کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو یہ کپڑے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور پھر پانی سے، صابن سے، ڈٹرجنٹ سے اس کا ریموول ممکن نہیں رہتا۔ جبکہ TNT یلو کلرڈ کمپاؤنڈ ہے، کپڑے کے اوپر ڈال دے اور پھر پانی سے دھو لے تو اس کا کلر اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یعنی یہ پانی میں ڈیزال ہو کے کپڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اٹ از سمپلی اے کلرڈ کمپاؤنڈ۔ پکرک ایسڈ از اے ڈائی۔ تو ڈائی ہونے کے لیے دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ پہلی خوبی یہ کہ وہ کلرڈ ہوگا، دوسری خوبی یہ کہ وہ جب کپڑے کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو پھر اس کا کلر اڑے گا نہیں۔ What is the chemical composition of a dye؟ کیمیکلی ڈائی کا کمپوزیشن، تو ایک ڈائی مالیکیول دو پارٹس پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں کروموفور، جبکہ دوسرے کو کہتے ہیں آگزو کروم۔ What is chromophore؟ What is chromophore؟ chromophore کسے کہتے ہیں؟ It is a group with multiple bond۔ یہ ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جس میں ملٹیپل بانڈ ہو، یعنی پائے بانڈز ہو، ڈبل بانڈ ہو یا ٹرپل بانڈ ہو، اینڈ از ریسپانسبل فار کلر آف دی کروموفور، اور یہ کروموفور اینڈ از ریسپانسبل فار کلر آف دی ڈائی، یعنی ڈائی کا کلر جس گروپ کی وجہ سے ہوتا ہے اس گروپ کو کروموفور کہتے ہیں۔ یہ کون سا گروپ ہوگا؟ یہ وہ گروپ ہوگا جس میں ملٹیپل بانڈ ہوں گے۔ کروموفور ڈھیر سارے ہیں، نائٹرو گروپ کروموفور ہیں، ہر وہ گروپ جس میں ملٹیپل بانڈ ہوگا، اسے نائٹرو کہتے ہیں، اسے نائٹروسو کہتے ہیں، NITROSO، نائٹروسو۔ کاربونائل گروپ، ایزو گروپ، ایزو، نائٹرو، نائٹروسو، کاربونائل، ایزو، ایتھین، سائنو،
इस ग्रुप को क्विनोनाइड कहते हैं, क्विनोनाइड। क्विनोनाइड, बेंजीन, हर वो ग्रुप जिसमें पाई बॉन्ड होगा वो डाई को कलर देता है और रिस्पॉन्सिबल होगा, डाई को कलर देता है यानी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और क्रोमोफोर कहलाता है। देखो, बेंजीन एट सेल्फ कलरलेस है, इसका कलर नहीं है। लेकिन अगर इस बेंजीन में हम ये नाइट्रो ग्रुप अटैच करें, NO2 यानी नाइट्रो बेंजीन बना लें, तो फिर इसका कलर बन जाता है येलो। यूं इस नाइट्रो बेंजीन का कलर इस नाइट्रो ग्रुप की वजह से आया, तो ये जो नाइट्रो बेंजीन है दिस विच इज ऑफ येलो कलर, इसका ये नाइट्रो ग्रुप क्रोमोफोर कहलाएगा, क्योंकि इस कंपाउंड को कलर मिला इस नाइट्रो ग्रुप की वजह से। So what is chromophore? Chromophore is a group with multiple bond and is responsible for color of the dye. क्रोमोफोर हर वो ग्रुप होगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड मौजूद होगा। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बेंजीन बजाते खुद कलरलेस है, लेकिन अगर हम बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच करें तो फिर इसका कलर बन जाएगा येलो कलर। यूं इस नाइट्रो बेंजीन का ये येलो कलर इस नाइट्रो ग्रुप की वजह से आया, तो ये नाइट्रो ग्रुप कहलाएगा क्रोमोफोर। बाज़ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका क्रोमोफोर वीक होता है, यानी एक क्रोमोफोर हमने अटैच किया, कलर नहीं आया, फिर एक दूसरा क्रोमोफोर अटैच करोगे, क्रोमोफोर तब तक अटैच करते जाओगे जब तक सब्सटेंस कलर्ड नहीं बन जाता। वंस अ सब्सटेंस बिकम कलर्ड, जैसे कि ये नाइट्रोबेंजीन ये कलर्ड हुआ, तो ये कहलाएगा क्रोमोजेन। क्रोमोजेन। अच्छा, इस क्रोमोजेन में अगर डाई वाली खूबियां हो, यानी ये फाइबर के साथ अटैच हो जाए और फिर इसका कलर वॉशिंग से उतरे ना, तो देन दिस क्रोमोजेन विल बी कॉल्ड अ डाई। अगेन फिर से सुने, मैंने कहा बाज क्रोमोफोर वीक होते हैं जब एक सिंगल क्रोमोफोर अटैच हो जाए, जैसे कि बेंजीन बजाते खुद क्रोमोफोर हैं पर वीक हैं, तो ये कलरलेस है। लेकिन जब हम दूसरा क्रोमोफोर अटैच करें नाइट्रो ग्रुप, तो ये कलर्ड बन जाता है। तो ये कलर्ड कंपाउंड अब कहलाएगा क्रोमोजेन, और अगर इसमें ये डाई वाली खूबियां हो तो फिर ये कहलाएगा डाई। ऑक्सोक्रोम, व्हाट इज ऑक्सोक्रोम? ये तो मैंने आपको डाई का ये वाला हिस्सा बताया कि डाई मालिक्यूल दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, वन इज क्रोमोफोर and other is ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका अपना कोई कलर नहीं होता और न ये कंपाउंड को कलर कर सकता है। ये डाई में दो फंक्शन परफॉर्म करता है।
اس کا پہلا فنکشن ہے یہ ڈائی کے کلر میں نکھار پیدا کرتا ہے. یہ ڈائی کے کلر میں نکھار پیدا کرتا ہے. یہ نائٹرو بینزین وچ از آف یلو کلر، اگر اس میں سپوز میں اٹیچ کروں NH2 میں پائے بانڈ نہیں ہے، مطلب یہ کرومو 4 نہیں ہے، لیکن اس کا یہ یلو کلر نکر جاتا ہے with the help of this NH2 گروپ. تو ایسا گروپ جو کروموجن یا کرومو 4 کے کلر میں نکھار پیدا کرے اسے آگزوکروم کہتے ہیں. آگزوکروم وہ گروپ ہوتا ہے جس کا اپنا کلر نہیں ہوتا، نہ یہ کسی کو کلر کروا سکتا ہے، لیکن یہ کرومو 4 یا کروموجن کے کلر میں نکھار پیدا کرتا ہے، اور اسی گروپ کے تھرو ہی ڈائی کپڑوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. یعنی ڈائی میں اس کے 2 رول ہیں. فرسٹ ون از انٹینسیفائی دی کلر آف کرومو 4. سیکنڈ ون اٹ افیکٹس ڈائی ٹو فائبر. اسی گروپ کے تھرو ڈائی فائبر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. آگزوکروم 2 قسم کے ہوتے ہیں، ون از ایسیڈک اینڈ ادر از بیسک. آگزوکروم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہیں ایسیڈک. ایسیڈک آگزوکروم یہ ہیں OH گروپ، فینول والا OH گروپ، کاربوکسیلک گروپ، سلفونک گروپ SO3H. یہ آگزوکروم ایسیڈک آگزوکروم ہے. یہ OH الکوہل والا OH نہیں ہے، فینول والا OH ہے. اور دوسرا ہے بیسک آگزوکروم. بیسک آگزوکروم کون سے ہیں؟ امائنو، الکائلیٹڈ امائنو، ایک ہائیڈروجن کی جگہ پہ الکائل لے کے آئے، اور ڈائی الکائلیٹڈ امائنو. تو جس ڈائی میں یہ موجود ہوں گے اس ڈائی کا کلر جاذب نظر ہوگا، خوبصورت ہوگا. کلاسیفیکیشن آف ڈائز. ڈائی کا کلاسیفیکیشن کمپوزیشن کے بیسس پہ اور اپلیکیشن کے بیسس پہ کیا جاتا ہے کہ کپڑوں کے اوپر ڈائی کیسے چڑھوانا ہے اور ڈائی کا کمپوزیشن کیا ہے. تو کمپوزیشن اور اپلیکیشن کے بیسس پہ ڈائز کی ڈھیر ساری قسمیں. ایک قسم ہے ایسیڈک ڈائی. ایسیڈک ڈائی کو اینائنک ڈائی بھی کہتے ہیں. ایسیڈک ڈائی میں آگزوکروم ایسیڈک ہوتا ہے، OH سلفونک ایسڈ یا کاربوکسل گروپ، OH کاربوکسل سلفونک ایسڈ. یہ گروپ ایسیڈک ہیں، تو جس بھی ڈائی میں یہ گروپ موجود ہوں گے وہ پرٹیکولر ڈائی کہلائیں گے ایسیڈک ڈائی. اس سے بیسک فائبر کو کلر کروایا جاتا ہے، لائک لیدر، پیپر، سلک، وول اینڈ نائلون. ان میں بیسک گروپ ہوتے ہیں ان فائبر میں، تو ان فائبر کو کلر کروایا جاتا ہے. ان فائبر کو کلر کروایا جاتا ہے
बाई मीन्स ऑफ एसिडिक डाई। अच्छा, इन्हें एनाइनिक डाई क्यों कहते हैं? वजह ये है कि ये जो डाई हैं जब ये H+ लॉस करें, बीइंग एसिडिक इन नेचर, ये H+ लॉस करते हैं, तो ये जब H+ लॉस करेंगे जो आयन रह जाएगा इट विल बी नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज आयन को एनाइन कहते हैं। फॉर दिस रीजन द डाई इज कॉल्ड एनाइनिक डाई। मेथानिल एक डाई है जिसमें ये सल्फोनिक ग्रुप मौजूद होता है और वाइडली यूज होता है नाइलून और सिल्क को कलर करवाने के लिए। दूसरा डाई है बेसिक डाई और केटाइनिक डाई। सिंथेटिकली जो डाई सबसे पहले तैयार हुए थे वो ये बेसिक डाई थे। ये बेसिक डाई केटाइनिक डाई इसलिए कहलाते हैं बिकॉज दे एक्सेप्ट H+ फ्रॉम फाइबर। ये सपोज कपड़ा है, ये सपोज ये कपड़ा डाई है और ये कपड़ा है, तो ये डाई इस कपड़े से H+ को एक्सेप्ट करेगा। वो कपड़ा, वो फाइबर बजाते खुद एसिडिक होगा, और अगर एसिडिक ना हो तो उसमें थोड़ा सा एसिड जरूर डालोगे। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड डालोगे। तो अगर फाइबर बजाते खुद एसिडिक है, वेल एंड गुड। अगर एसिडिक नहीं है तो थोड़ा सा एसिटिक एसिड फाइबर में डालोगे ताकि फाइबर डैमेज ना हो। एसिड इस बेस को H+ देगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो डाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। यही वजह है कि इस डाई को केटाइनिक डाई कहते हैं। ये जो कार्बन होते हैं, कार्बन पेपर किस मकसद के लिए यूज होते हैं? किसी डॉक्यूमेंट का अगर डुप्लीकेट कॉपी निकालना हो। ये जो हम कंप्यूटर में लिखते हैं CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी पहले जब कंप्यूटर नहीं था, यानी जब हम किसी डॉक्यूमेंट का कॉपी नहीं निकाल सकते थे तो पहले एक ब्लैक पेपर यूज होता था। ब्लैक पेपर के ऊपर हम एक पेपर रख देते थे, दूसरा पेपर नीचे, और एक के ऊपर जब लिखाई करते थे तो उसकी कॉपी नीचे निकल जाती थी। बिल्कुल ये वही डाई हैं जो कार्बन पेपर में इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल इससे कपड़ों को भी कलर करवाया जाता है। किन कपड़ों को? एक्राइलिक फाइबर को, वूल को, सिल्क को। किस चीज को यूज करके? एसिटिक एसिड को यूज करके। इनमें जो ऑक्सोक्रोम होगा, दैट ऑक्सोक्रोम विल बी बेसिक, यानी ये होते हैं अमाइनो, अल्काइलेटेड अमाइनो और डाई अल्काइलेटेड अमाइनो ऑक्सोक्रोम वाले डाई। तीसरी किस्म है एजोडाई। एजोडाई किसे कहते हैं? एक ऐसा डाई जिसमें क्रोमोफोर बेंजीन रिंग हो, एक नहीं कई सारे बेंजीन रिंग, और दो बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ा गया हो बाय मींस ऑफ एजो ग्रुप। ऐसे ये एक बेंजीन रिंग और इस एक बेंजीन रिंग को दूसरे बेंजीन रिंग के साथ जोड़ा गया है बाय मींस ऑफ दिस एजो ग्रुप।
تو جس ڈائی میں کرومو 4 بینزین رنگ ہو اور وہ رنگ آپس میں ایزو گروپ کے تھرو اٹیچ ہو، اس پرٹیکولر ڈائی کو ایزو ڈائی کہتے ہیں۔ ایزو ڈائی ڈائریکٹلی پریپیئر کیے جاتے ہیں۔ کیسے پریپیئر کرواتے ہیں؟ دے آر پریپیئرڈ when benzene diazonium chloride is treated with phenol or aniline۔ بینزین ڈائزونیم کلورائڈ کو ٹریٹ کرواتے ہیں کس کے ساتھ؟ فینول کے ساتھ یا اینالین کے ساتھ۔ اور اگر یہ ایسے پریپیئر کیے جائیں، ایسے کہ میں یہ بینزین ڈائزونیم کلورائڈ پانی میں ڈیزالو کروں، پانی میں میں نے بینزین ڈائزونیم کلورائڈ ڈیزالو کیا، پھر اس میں کپڑے کو امرسڈ کیا، دبویا، اور پھر اس کے اوپر فینول یا اس اینالین کا سپرے کیا گیا۔ کپڑا میں نے بینزین ڈائزونیم کلورائڈ کے سلوشن میں بھگویا، کپڑے کو باہر کروایا، اور پھر اس کے اوپر یہ سپرے کیا گیا۔ یہ وہ کپڑا ہے جو میں نے اس بینزین ڈائزونیم کلورائڈ کے سلوشن میں امرسڈ کیا، باہر نکالا، اور پھر اس کے اوپر فینول سپرے کیا، تو یوں اس کپڑے کے اوپر کلر بن جائے گا۔ ایسی صورت میں اس ایزو ڈائی کو کہو گے ڈیویلپ ڈائی۔ اگر بینزین ڈائزونیم کلورائڈ پانی میں مکس کیا جائیں، اس کا سلوشن بنایا جائیں، پھر کپڑے کو اس میں بھگویا جائیں، باہر کیا جائیں، اور پھر اس کے اوپر دوسرا ریئیکٹنٹ which is either phenol or aniline اسپرے کیا جائے، تو کپڑا کلرڈ بن جائے گا۔ ایسی صورت میں یہ جو ایزو ڈائی ہوگا یہ کہلائے گا